خطیب ابن خطیب جگر گوشہ قاضی ملت جناب عزت امام حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی نگاہ مصطفیٰ چشتی گولوی صاحب، آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہمارے قلوب کو معطر فرمائیں۔ جناب حضرت علامہ قاضی نگاہ مصطفیٰ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ درود پاک بآواز بلند۔ آج رات بڑی عظیم ہے یار، بلند آواز نال پڑھ لو۔ حمد و صلات تو بعد میرے نہایتی واجب الاحترام فخر السادات جگر گوشہ مبلغ اسلام پیر سید حامد علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ، فخر السادات پیر سید زید حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، علماء کرام، سناخان رسول، مہمانان گرامی، عاشقان رسول، جیسا کہ علم ہے کہ آج دا خوبصورت پروگرام ایمان افروز اجتماع شب برات دستار فضیلت اور اس سراپا کس فخر السادات عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انعقاد پذیر ہے۔ انشاءاللہ میرے تو بعد میرے برادر محترم حضرت علامہ الحافظ قاضی احمد چشتی صاحب آپ دا بھی خطاب اور فخر السادات پیر سید مزمل حسین شاہ صاحب آپ دا اور عالمی شہرت یافتہ سناخان قاری شفقت رسول میروی صاحب آپ دا انشاءاللہ آپ دی حاضری توڑے سامنے ہوئے گی۔ تو اس تو پہلا میں نے حکم ملیا بڑا اجتماع ہے، آج منگن دی رات ہے، آج سون دا ٹائم نہیں، جڑے جڑے منگن آئے ہو نا او کو سبحان اللہ، تے جنہیں آج بھی نہیں منگنا تے پھر منگنا کدوں ہے؟ تو اسی منگنا آج اللہ کو لوئے تے اللہ نے دینا ہی تاں یہ کملی والے نال محبت ہوئے گی، یہ سرکار نال، اب بولو یار یہ سرکار نال پیار ہوئے گا تے ملنا ہے نا، یہ عبادت نال سب کچھ ملدا۔ تے صحابہ کاف دا کتا جس نے نماز نہیں پڑھی، جنہیں حج نہیں کیتے، جنہیں روزے نہیں رکھے، جہاد نہیں کیتے، اگر صحابہ کاف دے کتے نو اللہ رب العزت نے جنتی ہون دا اللہ نے قرآن ذکر فرمایا تے اپنے ولیاں بے صدقے ذکر فرمایا ہے۔ اگر صحابہ کاف دا کتا بنی اسرائیل دے امت دے ولیاں دا احترام کرے تے جنتی ہو جائے تے میرے نبی دا امتی سرکار دا پکا سچا غلام میرے نبی دے امت دے ولیاں نال پیار کرے۔ تو دوستان گرامی ٹائم بڑا مختصر ہے، میں تنہیں جگان واسطے آیا کہ جاگ جاؤ۔ اللہ فرماندہ ہے ہن تے ٹائم گزرتا جا رہا ہے، طلوع فجر تک نماز مغرب تو بعد اللہ فرماندہ جو ہے کوئی میرے کول منگن والا انہوں میں عطا کراں۔ آج کوئی اولاد منگے، کوئی رزق منگے، کوئی او خوش نصیب ہوئے گا، کوئی آکھے گا میرے اللہ یار دے در دی حاضری نصیب فرما، محبوب دے در تے لے جا۔ ہر کوئی منگدا ہے نا،
اج منگن دی رات ہے، اسی اللہ کو منگنا ہے تے اللہ نے دینا تا ہے، یہ سرکار نال پیار ہوئے گا۔ ساڈی گل تے ویسے ہی سرکار دے صدقے بن گئی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات اگر براق ول جان، فرمان جبرائیل اے براق لے جا، میرے جان دا پروگرام کینسل ہے۔ آقا کوئی پروٹوکول وچ کمی ہوئے تے میں معافی چاہاں گا، میرے آقا فرمایا تیرے پروٹوکول، تیری انتظامیہ، تیری کابینہ کوئی کمی نہیں۔ آقا پھر معاملہ کیے، فرمایا میں جانا تے میرا خدا جانے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اتنا فرمایا، جبریل عرض کرتا میرے اللہ تیرے یار نے پروگرام کینسل کر چھڑیا ہے۔ اللہ فرمایا یار نو فرما سونیا پروگرام کینسل نہیں کرنا، سونیا ساری کائنات دا نظام جام کیتا ہے، موت نو روکیا ہے، پیدائش نو روکیا ہے، ساری کائنات دا نظام روکیا ہے۔ کیوں روکیا؟ کہ تو مینوں ویکھ میں تینوں ویکھاں۔ میرا ٹائم نعرے لے جان گے، توجہ میرے وقت، کیونکہ رحمت میں جڑی آیت تلاوت کیتی ہے نا کہ اللہ فرماندا میری رحمت ہر شے تو وڈی ہے۔ آسمان بھی شے ہے کہ نہیں؟ آسمان بھی شے تے زمین بھی۔ آسمان کیڈا وڈا ہے؟ سرگودے تے آسمان نہیں نا، پورے ملک وچ آسمان ہے، پوری دنیا تے زمین سرگودے چ نہیں، پوری دنیا تے زمین ہے۔ جس رب دا آسمان ایڈا وڈا ہے، اس رب دی رحمت کیڈی وڈی ہوئے گی۔ جس رب دی زمین ایڈی وڈی ہے، او دی رحمت کنی وڈی ہوئے گی؟ اس رب دی رحمت۔ اسی واسطے اللہ فرمایا سونیا آسمان تے آ، مکان لا مکان تے آ، اپنی سر دی اکھاں نال ویکھ لے تیری امت دے گناہ زیادہ ہون گے یا میری رب دی رحمت دے خزانے زیادہ نہیں۔ اسی مقام تے اور پہ کھڑی سرکار میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا تے جے ایک قطرہ بخش دے مینوں تے کم بن جاوے میرا تیرا مت دا می پا خدایا۔ اج رب دی رحمت آوازاں دے رہی ہے، اج ہے کوئی میرے کول منگن والا، ہے کوئی میری رحمت دا طلبگار؟ اجڑا رب دی رحمت تو محروم ہو گیا اور بڑا بد نصیب میاں محمد بخشار پہ کھڑی سرکار آپ کیا خوب فرماندے نے کہ رحمت دا می پا خدایا میرا باغ سکا کر ہریا تے بوٹایا سے امید میری دا تے کر دے میوے بھرے تے جے دیکھا میں عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے دیکھا میرا مت رب دی یارو بلے 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 ایڈی ٹلی سبحان اللہ یارو ایڈا جمعے غفیر ہوئے تے سبحان اللہ دی آواز آج تے اللہ رب العزت دی توجہ ہی تو آڈے والے ہیں توجہ تے ویسے ہی ہے لیکن آج خاص آج اللہ فرماندہ مانگ میرے کو لو تے جدو اللہ کا ذکر تو انج کرنا ہے رب نے تم دینا کتھوں میرے آقا علیہ السلام براق دے قریب فرمایا جبریل لے جا میرے جان دا پروگرام کینسل اللہ فرمایا جبریل یار نے فرمائی ساری کائنات دا نظام روکے ہے موت روکی پیدائش روکی رات روکی نلکے وچوں پانی نکلیا فضا چٹکیا یار نے فرمایا سونیا ملاقات کینسل نہیں کرنی ملاقات دا مل مانگا میرے آقا نے عرض کی تھی جبریل میرے واسطے ایڈی اللہ رب العزت کو ضرورت
बुरा कलिया फरिश्ते कले हूरा कलियां ते अज अल्लाह नूं मेरी लोड़ है मैनू इस मकाम ते अपनी गुनाहगार उम्मत याद आ गई कि मेरे वास्ते ते इतना इंतजाम कल मेरी उम्मत पुल सरहद दा सफर किने तय करेगी मैनू अपनी उम्मत याद आई मेरे नबी नूं उस मकाम ते भी उम्मत याद आई तुसी ते मैं किसे दोस्तां ने गिरामी दौरे ते जाइए घर वाले भी याद नहीं मेरा नबी किन्ना लजपाल मेरा नबी रब कोल चलिया ते मेरे नबी ने उम्मत नूं भुलाया ही नहीं मेरे आका अलैहि सलाम फरमाया जिब्राइल उम्मत याद आई अज अल्लाह नूं मेरी लोड़ मेरी उम्मत पुल सरहद दा सफर किवें करेगी अल्लाह फरमाया जिब्राइल मेरे अल्लाह की हुक्म है फरमाया मेरे यार नूं खुशखबरी दे दे सोनिया जिवें तेरे वास्ते सवारी दा इंतजाम कीता है क़यामत दा दिन होवेगा मैदान महशर दा दिन होवेगा नफसा नफसी दा आलम होवेगा पुल सिरात दा सफर होवेगा जिदे सीने तेरी मोहब्बत होवेगी हर तेरे मेरे आका अलैहि सलाम नूं अल्लाह फरमाया तेरे आशिक दी कब्र ते बुराक होवेगा पुल सिरात दा सफर तय होवेगा फिर मैं क्यों ना कम सरकार दे सदके तुहाडी मेरी गल बन गई मैं क्यों ना का बन गई बात उनका इसी शेर से मेरी तकरीर खत्म मिलके पढ़ लो बन गई बात उनका करम हो गया आज जिन्हें पढ़ना नहीं उससे कर्म को नहीं होना जिससे कर्म होना उन्हें पढ़ना मिलके पढ़ लो बन गई बात उनका गूंज पै जाए मस्जिद गूंज उठे अल्लाह रब्बुल इज्जत दी रहमत जोश मारे कि मेरे नबी दे गुलामां ने मेरे यार दा जिक्र करके हद कर छड़ी रब रहमत दियां ठल्लां तुहाडे मेरे ते बरसा छड़े मिलके पढ़ लो बन गई बात उनका बन गई बात उनका करम हो गया शाख नगले तमन्ना हरी हो गई और मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया मेरे लब पे मोहम्मद सरकार दा नाम लो झूम झूम के मेरे लब पे मोहम्मद का नाम आ गया बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई बन गई बात उनका और इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ उस घराने का जब से मैं नौकर हुआ उस घराने का जब से तुहाडी जदों तक आवाज बुलंद नहीं होनी मैं तुहाडी जान नहीं छड़नी मिलके पढ़ लो उस घराने का जब से सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई बन के खैरुल बरा आ गए मुस्तफा बन के खैरुल बरा आ गए मुस्तफा हम गुनाहगारों की बेहतरी के लिए एक तरफ बख्शिशें एक तरफ जन्नते एक तरफ बख्शिशें एक तरफ जन्नते कैसे इन में उम्मती के लिए बन गई बात उनका साडी गल सरकार दे सदके बन गई दुनिया ते भी बन गई ते हशर विच भी बन गई मेरे आका फरमाया उदों तक मैं सारे सजदे विच चाहना ही नहीं जिहदे सीने विच राई दे दाने दे बराबर ईमान होवेगा उन्हें जन्नत दाखिल करांगा वो समा कैसा ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफ़ा से कहेगा कि अब तो सजदे से सर को उठा लो आपकी सारी उम्मत बरी है बरी ओही होवेगा जिदा तल्लक मेरे नबी नाल पक्का पीड़ा होवेगा तो अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ है कि
اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت آج رات دی برکت نال جتنے بھی آئے ہو اللہ تعالیٰ تہاڈے میرے گناہاں نو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تو جناب عزت امام حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی نگاہ مصطفیٰ صاحب جو اپنے خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب کو معطر فرما رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز آج کے اس سالانہ عرس مبارک میں دستار فضیلت کا بھی پروگرام ہے، وہ طلباء سٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ قبلہ قاضی یا مدثر صاحب کے خطاب کے بعد طلباء کی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد باقی پروگرام قبلہ سید مزمل شاہ صاحب جماعتی آپ بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ کا خطاب ہوگا، اور آج کے ہمارے مہمان ثنا خان جناب شفقت رسول میروی صاحب آپ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی خصوصی نعت ہوگی، اور اس کے بعد قبلہ پیر سید زاہد شاہ صاحب کا بھی خطاب ہوگا، اور اس کے بعد صلاۃ و تسبیح، اور پھر اس کے بعد لنگر سحری کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مرتبہ کیا میرے رسول کا ہے، 3 منٹ کی میری حاضری ہے، 3 منٹ کے بعد میں اس عظیم ہستی کے عظیم شہزادے کو دعوت دوں گا۔ 3 منٹ میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ جو ساتھی کھڑے ہیں، ہم سے گزارش ہے کہ جگہ اس طرف پڑی ہے، آگے تشریف لے کے آئیں۔ برائے مہربانی انٹری گیٹ چھوڑ دیں، یہ کھڑے ہیں ساتھی دروازے پہ، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ برائے مہربانی اس طرف تشریف لائیں۔ جگہ اس طرف کافی خالی پڑی ہے، وہ آگے تشریف لے کے آئیں، یہاں کھڑا کوئی آدمی نہ ہو، برائے مہربانی۔ مرتبہ کیا میرے رسول کا ہے، مرتبہ کیا میرے رسول کا ہے، جس سے تخلیق کائنات ہوئی۔ اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ۔ اگلا مصرع اتنا قیمتی ہے کہ آپ خود بولیں گے سبحان اللہ، کہ مرتبہ کیا میرے رسول کا ہے جس سے تخلیق کائنات ہوئی۔ قبلہ قاضی صاحب، جس سے تخلیق کائنات ہوئی، جس سے تخلیق کائنات ہوئی، جس سے تخلیق کائنات ہوئی۔ ہن ویکھنے آسے پاسوں کیڑا بولدا نہیں بولدا، جس سے تخلیق کائنات ہوئی وہ پسینہ میرے رسول کا ہے، جس سے تخلیق کائنات ہوئی، جس سے تخلیق کائنات ہوئی۔ یہ چمنے ہستی کی بہاریں، یہ ستاروں کی چمک، کہکشاں کی دمک، یہ نسیم سحر، فضائے معطر، یہ کلیوں کا تبسم، بلبل کا ترنم، یہ کمریوں کی پکار، یہ چہچہاتے پرندے، یہ دریاؤں کی جہلانیاں، یہ سمندروں کا تلاطم، یہ مہکتا سبزہ زار، یہ دمکتا آفتاب، یہ کائنات رنگبو، یہ رونقیں، یہ محفلیں، جس سے تخلیق کائنات ہوئی وہ پسینہ میرے۔ سارے ہاتھوں کو آج کی رات ہاتھوں کو نہیں کھڑا کرو گے اور بولو گے نہیں تو کب بولو گے یار؟ اللہ کا نام لینا ہے۔ جس سے تخلیق کائنات ہوئی وہ پسینہ میرے، سارے بولو جی وہ پسینہ میرے، جس سے تخلیق کائنات ہوئی وہ پسینہ میرے رسول کا ہے۔ قاری اخلاق صاحب، جس پہ عالم نثار ہے سارا، جس پہ عالم نثار ہے سارا، جس پہ عالم نثار ہے سارا۔ قبلہ قاضی صاحب، آپ کا سہارا لے کر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہم مدینے گئے تھے، آپ کا ساتھ ہے، قبلہ رانا صاحب، صفدردار صاحب، سب گئے ہیں کہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ جس پہ عالم نثار ہے سارا، جس پہ عالم نثار ہے سارا، وہ مدینہ میرے۔ سارے بولو وہ مدینہ میرے، سارے بولو بھی ہاتھ نیچے ہیں، کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ جس پہ عالم نثار سارا ہے وہ مدینہ میرے رسول کا ہے، وہ مدینہ میرے رسول کا ہے، وہ مدینہ میرے رسول کا ہے۔ اور آج کی رات سید حامد علی شاہ صاحب کے عرس میں آنے والوں، قبلہ قاضی منظور صاحب کے مزار کے زیر سایہ بیٹھ کے آج کی رات رحمت لوٹنے والوں اگلا مصرع سنو یار۔ بیٹھ جاؤ، جتنے جگہ ملتی بیٹھ جاؤ، برائے مہربانی تشریف رکھیں، جہاں جگہ ملتی ہے جس آدمی کو ادھر ہی بیٹھ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جس پہ عالم نثار ہے سارا،
جس پہ عالم نثار ہے سارا، وہ مدینہ میرے رسول کا ہے، وہ مدینہ میرے رسول کا ہے۔ اور سنیے قبلہ سید زاہد حسین شاہ صاحب کی سرپرستی میں سادات کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس پہ آیات کا نزول ہوا، جس پہ آیات کا نزول ہوا، جس پہ آیات کا نزول ہوا، اور دیکھنے کڑا سیدہ نہ کھاندے اپنا تو بھرم ہے فقط سادات کے صدقے، ارے ہم کو تو خدا بھی ملا تیری ذات کے صدقے، قربان میں تیری ہر ایک ادا پر تیری نعت پیواری تیری آل کے صدقے۔ جس پہ عالم نثار ہے سارا وہ مدینہ میرے رسول کا ہے، اور جس پہ آیات کا نزول ہوا، جس پہ آیات کا نزول ہوا وہ گھرانہ میرے رسول کا ہے۔ جس پہ آیات کا نزول ہوا، جس پہ آیات کا نزول ہوا وہ گھرانہ میرے رسول کا ہے، اور جس کا جھولا ملک جھلاتے رہے، قاضی صاحب جس کا جھولا ملک جھلاتے رہے، جس کا جھولا ملک جھلاتے رہے وہ نواسہ میرے رسول کا ہے۔ جس کا جھولا ملک جھلاتے رہے، جس کا جھولا ملک جھلاتے رہے وہ نواسہ میرے رسول کا ہے۔ اور آخری شعر اتنا قیمتی ہے جس کے لیے میں نے یہ کلام پڑھا ہے، اب دیکھنا ہے شروع سے لے کر آخر تک کون چپ ہے اور کون بیٹھا ہے، سٹیج سے لے کر آخری بندے تک، کہ جس پہ عاشق ہے، جس پہ عاشق ہے خدائے لم یزل، جس پہ عاشق ہے خدائے لم یزل، جس پہ عاشق ہے خدائے واحد وہ سراپا میرے حضور کا ہے۔ جس پہ عاشق ہے خدائے لم یزل، جس پہ عاشق ہے خدائے لم یزل وہ سراپا میرے رسول کا ہے۔ بابا سے بلند بولو، وہ سراپا میرے، سارے ہاتھوں کو آخری مصرع، جو وہ سراپا میرے، اور جو قاری قرآن پڑھتا ہے قرآن، جو قاری قرآن پڑھتا ہے قرآن وہ قصیدہ میرے رسول کا ہے، وہ قصیدہ میرے رسول کا ہے، وہ قصیدہ میرے رسول کا ہے۔ مرتبہ کیا، مرتبہ کیا میرے رسول کا ہے۔ جس پہ آیات کا نزول ہوا، جس پہ آیات کا نزول ہوا وہ گھرانہ میرے رسول کا ہے، وہ گھرانہ میرے رسول کا ہے، وہ گھرانہ میرے رسول کا ہے، وہ گھرانہ میرے رسول کا ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المریر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بہت احترام اس عظیم باپ کے عظیم بیٹے جو آج خیبر سے کراچی تک مصروفیت، ہر روز کسی نہ کسی جگہ مصروفیت، وہی انداز، وہی مصروفیت جو قبلہ قاضی ملت علامہ قاضی منظور احمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ دن رات مصروفیت، دن رات پروگرام۔ اہلیان سرگودا یہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا یہ عظیم باپ کا عظیم بیٹا پورے ملک میں سرگودا کا نام روشن کر رہا ہے۔ میری مراد جگر گوشے قاضی ملت جناب عزت مآب حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب اپنے نورانی و جزدانی خطاب سے ہمارے قلوب کو نور کی ضیافاشوں سے منور فرمائیں۔ ان کے خطاب سے قبل کوئی زماں خاموش نہ رہے، خواہ وہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا ہے، لیکن میرے کریم آقا کی ذات سے بڑا نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کریم آقا کا نام بلند کرنا ہے، سٹیج پہ بیٹھا ہے، نیچے بیٹھا ہے، کھڑا ہے، جو بھی جہاں بھی جس جگہ بیٹھا ہے کھڑا ہے، شروع سے لے کر آخر تک نعرے تکبیر پہ ایک ہاتھ، نعرے رسالت پہ دونوں ہاتھ، خواہ وہ کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، میری نعرے کا جواب نعرے تکبیر پہ ایک ہاتھ اور نعرے رسالت پہ دونوں ہاتھ فضاؤں میں کھڑا کر کے ثبوت دینا ہے کہ وہ محفل میں موجود بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسط واجب الاحترام صدر محفل مخلص فی الدین پیکر اخلاق و محبت نور نظر عالمی مبلغ اسلام حضرت صاحبزادہ پیر سید ڈاکٹر زاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر میرے بسط واجب الاحترام مہمانان گرامی، معزز حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی دی اے سالانہ تقریب بسلسلہ شب برات، دستار فضیلت اور عرس سراپا قدس محسن اہل سنت عالمی مبلغ اسلام نور نظر شہنشاہ ولایت مناظر اسلام حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید حامد علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئی دی اے تقریب آپ دے عرس نال منسوب ہے اور مدرسہ مدنیہ غوثیہ دے طلباء دی دستار فضیلت ہے۔ میں چونکہ مقامی بھی ہاں اور ہر جمعے تسی سماعت فرماندے ہو، اس دے باوجود حاجی صاحب دا قبلہ ڈاکٹر صاحب دا حکم سی کہ چند گزارشات ضرور پیش کرنی ہیں، اور میں سادات کو دعا لین واسطے حاضر ہاں۔ اس وقت سٹیج تے عظیم شخصیات تشریف فرمان ہیں، تسی زیارت کر رہے علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، اور حضرت قبلہ پیر سید مختار حسین شاہ صاحب آستانہ عالیہ بھرت شریف آپ بھی تشریف فرمان ہیں، استاذ العلماء مفتی محمد رشید تونسوی صاحب، دیگر معزز شخصیات اگر ایک دا نام لواں تے وقت کافی درکار ہے۔ میں تمام آباب نو اپنی طرفوں اپنی مسجد انتظامیہ دی طرفوں اہلاً و سہلاً مرحبا صد مرحبا کہنا، اور اللہ دی بارگاہ دعا کرنا جتنے آباب شریک ہوئے رب تعالیٰ تمام قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ حاضرین کرام، لمبی چوڑی کوئی حاضری نہیں، روزانہ سن دے ہو سرکار دا ذکر کرنا ہے اور گلاں دو چار ہی کرنیاں تے کرنیاں پنجابی چ، ہر جمعے اردو سن دے ہو۔ اج میں چاہنا کہ چلو تہاڈی بولی چ ایک دو گلاں کراں تاکہ تسی اور آسانی نال سمجھ سکو۔ تے اردو وچ جدوں میں خطاب شروع کرنا تے تسی سبحان اللہ اچھی آکھدے ہو، پنجابی چ کر رہے ہیں تے تسی ٹھیلے ہو گئے ہو۔ اجے اگلے نہیں بولے، پتہ نہیں بسرا صاحب سامنے بیٹھے تاں واسطے، تے اے بیٹھے اسی واسطے نے کہ سبحان اللہ تسی اچھی آکھو۔ میں اللہ دے پاک کلام قرآن کریم دے پہلے پارے چوں چند کلمات اصول برکت واسطے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی۔ اللہ فرماندا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ رب فرماندا کہ اے محبوب انہاں لوگاں نوں فرماؤ ایمان انج لے کے آؤ جویں مصطفیٰ دے صحابہ ایمان لے کے آئے، پھر تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ان صحابہ دا ایمان کی سی، لمبی تمہید نہیں، مختصراً عرض کرنا، انہاں دا ایمان کی سی، انہاں کلمہ پڑھ کے قطن کدی نہیں سی آکھیا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، نبی کو کل کی خبر نہیں، نبی کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ انہاں دا عقیدہ اے نہیں سی، بلکہ اگر صحابی دی اکھ نکل آئے نا، وہ رب نو نہیں عرض کردہ مولا اکھ دے، وہ نبی کو لاندا ہے، آ کے آکھدا یا رسول اللہ اکھ نکل آئی اکھ دیو،
کیونکہ رب کولوں تے تا منگا نا جے رب نو میں ڈائریکٹ منیا ہوئے مینوں رب دا تعارف تے تساں ہی کرایا رب دا تعارف تساں کروایا یا رسول اللہ میں اک لینی صحابی دی پنڈلی ٹوٹ جائے تے نبی کو لاندے صحابہ نو پریشانی ہوئے سرکار کو منگ دیں کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا قاسم واللہ موتی میں تقسیم کرن والا خزانے دا مالک خدا اور پھر انہاں دا عقیدہ کیے ایمان کیے جن نے کلمہ پڑھ لیا آواز نہیں ٹھیک ساؤں دی جن نے کلمہ پڑھیا نا میرے نبی علیہ السلام دی زیارت کی تھی اے یاد رکھنا جن نے کلمہ پڑھیا میرے نبی علیہ السلام دی زیارت کی تھی وہ بھی صحابی ہے تے جنوں میرے نبی نے ویکھیا انہیں کلمہ پڑھیا پاویں اس میرے نبی نو نہیں بھی ویکھیا حضور دی ظاہری حیات میں سرکار دے سامنے کلمہ پڑھیا انہیں سرکار نو نہیں ویکھیا وہ بھی صحابی جنوں مصطفیٰ نے ویکھ لیا کیویں کئی صحابہ نابینا سن انہاں سرکار نو نہیں ویکھیا میرے نبی نے انہاں نو ویکھیا وہ بھی صحابی ہو گئے انہاں دا عقیدہ یہ سی کہ اگر خاتون بھی نا نام حضرت سمیہ ہے عمار بن یاسر دی والدہ ہے حضرت یاسر دی بیوی ہے امیہ مار تے مار دیندہ ہے لتاں نال اونٹ بندہ ہے تے اونٹاں نو مخالف سمت کھڑا کردہ ہے آکھدہ کہ سمیہ نبی دا کلمہ چھٹ نہیں تے انہاں اونٹاں نو ڈنڈا ماران گے اے مخالف سمت دوڑن گے تیرا بدن چڑھ جائے گا سمیہ نے آکھیا دنیا دے کتیا سجنہ دا پیار آزما کے دیکھ سمیہ چڑھ سکتی ہے مصطفیٰ تو پھر نہیں اس قدر عقیدت کہ مار کھاندے بلال اگ دے انگاریاں تے لیٹ دا ہے گرم لوہے دیاں سلاخاں اگ وچ گرم کر کے جسم وچ لائیاں جاندیاں بلال آکھدا مار لو جان دیاں گا مصطفیٰ دا دتا ایمان نہیں دیاں حلق پہ تیغ رہے سینے پہ جلاد رہے عقل لب پہ تیرا کلمہ دل میں تیری یاد رہے مارا کھا دیاں بلکہ بلال نو اس قدر ستایا گیا کہ کنڈے بچھا دیتے گئے بلال نو کنڈیاں تے لٹایا انہاں کیا بلال چھٹ نبی دا نا بلال کنڈیاں تے لیٹیا تے مسکرا پیا انہاں کیا مسکراندا کیوں ہے کنڈے تکلیف نہیں دیندے آکھن لگا کتنی تسکین ہے وابستہ آقا تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ میں نے تے نیند کنڈیاں تے بھی سکون دی آندی سرکار دے نام لذت اتنی کہ مارا کھا کے بھی جناب یوسف نو ویکھن والیاں بیبیاں ہاتھ کٹ دیاں تے پتہ ہی نہیں لگدا قطعنا ایدیہن وقلنا خاش للہ ما ھذا بشرا تعجب نہ لاکھ دیاں اے بشر تے نہیں یہ تے رب دا ان ھذا الا ملک کریم کوئی مقرب فرشتہ ہے اس کے باوجود ہے کراڑیاں سن کافر سن لیکن جمال یوسف دیکھ کے کہنا پیا اے بشر نہیں ما ھذا بشرا اے بشر نہیں کراڑیاں کلمہ نہیں پڑھیا جناب یوسف نو دیکھ کے انہاں کہا بشر نہیں تے آج لوگ کلمہ پڑھ کے آکھن نبی میری مثل بشر نبی دے بھی دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ نبی دیاں دو اکھاں میریاں بھی دو اکھاں نبی دے دو پیر میرے بھی دو پیر اے میری مثل بشر ہے لیکن اے فرق نہیں ہے ویکھیا ہاتھ تیرے بھی دو ہاتھ نبی دے بھی دو تیرا ہاتھ بیکار ہے اولاد تے چکدا ہے اولاد مردی نہیں او ہاتھ ایسا ہے جے انگلی اٹھا دے علی دی نماز قضا ہو جائے تے ڈوبیا سورج پلٹا کے رکھ دیندا ہے او ہاتھ ایسا ہے جے انگلی اٹھ جائے چند کلیجہ چیر کے مصطفیٰ دے قدماں چا جاندا ہے او انگلی اٹھ جائے پتھر پانی چ تر کے نبی دے قدماں چاندا ہے او انگلی اٹھ جائے درخت چڑھ کے ایک صرف درخت نہیں پتا پتا بول کے آتا ہے محمد اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوستان گرامی یاد رکھنا پیر تو آڈے بھی دو میرے بھی دو مصطفیٰ کریم دے بھی دو لیکن فرق ہے او قدم جدو زمین تے لگن نا رب فرماندہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد سونیا میں نے اس شہر دی قسم ہے جدی گلی نے تیرے پیر دیاں تلیاں نو چومیا تیرے پیران دیاں تلیاں نو چومیا اس شہر دی قسم اکھاں تیریاں بھی دو
अखा मुस्तफा दियां भी दो। फर्क ये वे कि हुजूर मुसल्ले ते होन ते साहबा नूं फरमांदे ने सजदे ते रुकू ठीक करो। ये ना समझो मैं मुसल्ले ते होना जिवें मुहम्मद दी अख अगे वेदी है ना इंज कंड दे पिछों भी वेदी। कंड दे पिछे ते दूर दी गल है ना, उते पिछे खलोते ने। मेरे नबी दी अख 6 सदियां बाद अगर इमाम शरफुद्दीन बुसीरी बुला ले ना, या अकरमल खल्की माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। 6 सदियां बाद बुसीरी साहब पुकारन ते सरकार बूहे खड़का के नहीं पूछते बुसीरी दा घर केड़ा है। सरकार सीधा बुसीरी दी मंजी को लाके खलोंदे ने, उठो बुसीरी बुलाया जो आ। 12 साल तो बीमार है, उठ नहीं सकता। नबी अली इस्लाम ने हुक्म दिता, खलो गया। फरमाया चल नात सुना। आका बड़ियां लिखियां, केड़ी सुनावा? फरमाया ओ सुना जेड़ी राती लिखी है। मेरे नबी दी बसीरत वेखो। सरकार ने फरमाया ओ सुना जेड़ी रात को लिखी आ। बुसीरी साहब सुनांदे मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। सरकार दे सामने नात पढ़ दें। मेरे नबी अली इस्लाम सुन रहे हैं, मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन आजमी। पढ़ते जा रहे हैं, मेरे नबी महजूज हो रहे हैं। सरकार दा दरिया रहमत जोश विच आया। मेरे नबी ने मुदस्सिर दी चादर उतार के तोहफे च पेश की। सरकार ने चादर दी। बुसीरी साहब दी रात गई, सुबह आई, वेखिया तकिए ते मुस्तफा दी चादर मौजूद है। 12 साल तो फालई दा मरीज है। बदन वेखिया ते आख्या वाह ताजदारे बरेली सच आखे। एक माहे मदन, गोरा सा बदन, नीची नजरें, कुल की खबरें, दिखा के पवन, सुना के सुखन, मेरा फूक गए सब तन मन धन। सुर उदों लानी जदों तुसां सुर वखानी। सारियां बीमारियां मुक गईयां, बीमारियां खत्म हो गईयां। गले चादर लटकाई ते निकले गली विच। बंदे वेखन 12 साल का मरीज है, कदी उठिया नहीं, टुरिया नहीं, चलदियां वेखिया नहीं। अज गलियां कल पता लगा सी मौत का वक्त करीब है, कबर की तैयारी करो, कफन का एहतमाम करो। अज गलियां हुजूर दी मुदस्सिर वाली चादर लटकाई, कोई नेड़े नहीं लगा। गली का कोना मुड़े ना, एक फकीर आ गया मजजूब, बिखरियां जुल्फा, फटे कपड़े, मुंह चुराला पियां वगन, आके सलाम पेश करदा। पहले कदी बोलिया नहीं। आखदा इमाम साहब मुबारक होवे, तुहानू सेहत मिल गई। फरमाया खैर मुबारक। कहन लगा जी कारजू है, जे मेहरबानी फरमा दियो। बुसीरी साहब फरमाया की? आखन लगा मुत्तां गुजर गईयां, तुहाडे कोलों नात नहीं सुनी, नात ही सुना दियो। आप तैयारी की ना नात पढ़न वास्ते, ते फकीर आखन लगा एक गुजारिश होर भी है। फरमाया कर ना, हुक्म कर। आखन लगा जी सुनाओ ओ जेड़ी रात ज़हरा दे बाबे ने सुनाई। अर्ज करदा है ओ कलाम सुनाओ जेड़ा रात अल्लाह दे नबी नू सुनाया है, तेनू पता किवें चलिया? बुसीरी साहब ने पूछया, घर मेरा, नबी मेहमान मेरे, रात मेरी, ख्वाब मेरा, तेनू किवें पता चलिया? ओ आदा पता किवें ना चले, मैं तेरी गलियां विच वेखिया, मैं तारियां वल वेखिया, चंद वल वेखिया, दरख्तां वल वेखिया, नसीरे मिल्लत ने कलम चुकिया। फकीर आदा उनकी आमद के पयामी है हवा के झोंके। सादा ही पढ़ दें, उच्ची वाला लाखों सुभान। अजय ते मेरे तो बाद अजीम सैयद ज़्यादा खिताब फरमाएगा हजरत पीर सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह साहब जमाती। आप तशरीफ ले आ चुके हैं। शफकत रसूल मेरवी साहब खिताब भी होएगा और नात खानी भी होएगी। तो जरा तुसी हुणे थके बैठे। आपने फरमाया उनकी आमद के पयामी है हवा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आ पाते हैं, और चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आ पाते हैं। पता किने ना चले, आखे नींद मेरी, रात मेरी, घर मेरा, तेनू किवें पता चलिया? हुण आका ने दसिया नहीं, इमरोज शाह शाह
مہماں شدست تمہارا جبریل با ملائکہ دربار شدست تمہارا. او کہندا پتہ کیویں نہ لگے رات تیری گلی وچ ویکھیا میں ویکھیا فرشتیاں دی فوج جبریل فرشتیاں دا سردار تیرے بوئے تے کھلوتا ہے. میں آ کے ویکھیا تسی نعتاں پہ پڑھدے سو آقا نعتاں سندے سن پہ اے جڑا گلے چ پٹکا پائی میں ویکھیا سی جدو آقا تینوں عطا کیتا سی. گل دی تم سمجھ آ گئی میرے ول ویکھو کہ پتہ اے لگا میرے نبی علیہ السلام جان دین سرکار لیکن ایمان ٹھیک ہوئے نیت صاف ہوئے نیت خراب نہ ہوئے. سمجھ گئے نا میری گل. نبی علیہ السلام دے صحابہ نو کوئی شے لوڑ ہوئے کوئی گل ہوئے سرکار نو عرض کر دین. میں گل کرنا کہ بلال ماراں کھاندا پر دامن مصطفیٰ نہیں چھڑدا. اگ دے انگاریاں تے لیٹدا دامن مصطفیٰ نہیں چھڑدا. امیہ دی بیوی آکھدی کہ موقع مینوں دے میں وینی ہاں بلال کیویں نہیں مندا اے حبشی اے حبش دا رہن والا میں اپنی بیٹی دا رشتہ دیاں گی. ساڈی بیٹی بڑی خوبصورت ہے حسینہ جمیلہ ہے اسی دا رشتہ دیاں گی. بلال کیویں نہیں مردا. انہیں آکھا کر کے ویکھ لے. بلال زنجیراں چ جکڑے ہے آیا امیہ دے بیڑے نظراں زمین تے. انہیں آکھا بلال ویکھ میری بیٹی وال. بلال نظراں نہیں چکدا. 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنانی او جائے محمد عربی ڈٹھاؤ تے رج کے دوئے جانا. بلال کیویں اکھاں چکے. بلال نہیں ویکھدا او دے ول. آ کے اودی بیوی آکھن لگی ویکھ تے صحیح. انہیں آکھیا کیویں ویکھاں یہ تے دنیا دی بد کردار عورت میرے ایمان نو اینو سامنے رکھ کے تولن لگی. بلال کہندا تینوں کی پتہ میرا ایمان انج نہ تول. میں آقا دا کلمہ پڑھیا ہے میرے گل وچ سرکار دی غلامی دا پٹا. جے میرے کولوں پوچھے اے تے تیری بیٹی اے تے کافر ہے. جے میرے کولوں پوچھے تے جنت وچوں لکھاں حورا مینوں دیون آنے وکھالا. قسم خدا دی میں او در جاسا جتھے ہو سیا کملی والا. میریاں نظراں اس پاسے جدھر سرکار ہوں گے. اتھے پتہ چلیا جے بلال آقا نے کعبے دی چھت تے چڑھایا ادوں بھی بلال کعبے ول نہیں ویکھدا کعبے دے کعبے ول ویکھدا. کعبہ تھلے بلال اتے. بلال نو پوچھیا گیا اے بلال اج کعبے تے چڑھ کے کی پیا محسوس کرنا ہے. بلال آکھدا میں رب نو پیا عرض کرنا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کہہ دیا. جو کرم مجھ پہ سارے رل کے پڑھ لو اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کہہ دیا. میں سجاتا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کہہ دیا. مجھ کو ہر غم سے رب نے لمحہ لمحہ ہے غم پر نبی کی عطا. اپنے آقا و مولا سے مانگوں میں کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کہہ دیا. اپنے محبوب کا. میرا خیال ہے بس ہی کر چھڑی اجے تساں سیری بھی کرنی تسی ہونے رجے بیٹھے کہیں تے بندہ چنگا رجیا ہوئے تاں چپ کر کے بہن اچھی وہاں نال بولو ایک بار
میرے نال رل کے پڑھو پھر پتا چلے. جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. ویکھ لو جدی میرے نبی نال نسبت جدا تعلق مصطفیٰ نال مینوں بھی کوئی مان نہیں. میری جتنی گل بات آقا دی نسبت دی وجہ تو میرے نعرے بجن نبی دی نسبت دی وجہ تو کوئی نعت خان کوئی قاری کوئی ادیب کوئی مصنف میرے نبی دا صحابی ہوئے کوئی بھی ہوئے نسبت رسول دی وجہ تو عزت ہے. جو درے مصطفیٰ کے گدا ہو گئے دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گئے. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی کہہ دیا. مولا علی دا نا آئے پتہ لگدا مومن کیڑا منافق کیڑا. کوئی صدیق فاروق عثمان ہوا اور کسی کو نبی نے علی دا نا ایڈا جھکا نہیں اور کسی کو نبی نے. پیر سید احمد علی شاہ صاحب فرمایا کرتے سن وہ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا. حکم کرتا سمندر کو وہ رستہ چھوڑ دیتا تھا. جدا تعلق میرے نبی نال حضرت مولا علی دا نا ہے محفل جان جان آ جاندی سننی ہے نا اسی. اور مینوں باقیاں دا تے تہاڈا مینوں نہیں پتا کون کون بیٹھے ہو. مینوں اپنا پتا ہے کہ میں او سننی ہاں جڑا علی نو مولود کعبہ مندا ہے. میں خارجی بھی نہیں تے رافضی بھی نہیں اصلی سننی ہاں. اور جویں مولا علی نو اسی مندے ہاں کوئی جمعیہ ہی نہیں کو من کے بھی اسی مولا علی دا ذکر کرنے ہیں وضو کر کے پاک کپڑے پا کے پھر ذکر کرنے ہیں. علی تیری عظمت نو کروڑا سلام. اس تو علی دا مقام نہیں کہ علی کعبے چ جمع ہے. کعبے نالوں ود مقام میرے نبی نے فرمایا میرے کامل امتی دا ہے ایک متقی دا ہے. جے متقی دا مقام کعبے نالوں ود ہے تے علی تے متقیاں دا امام ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. عقل ہوئے شعور ہوئے نہ بندہ سجدہ تو دور ہوئے. عقل ہوئے شعور ہوئے نہ بندہ سجدہ تو دور ہوئے. علی نو منن دی شرط ہکو جو پیو دا پتہ ضرور ہوئے. نعرہ حیدری حیدری. انت اخی فی الدنیا والآخرہ. سرکار نے فرمایا علی دنیا چ بھی میرا بھائی ہے تے آخرت وچ بھی میرا بھائی. حضرت جابر بن عبداللہ فرماندے کہ سرکار دے نال علی جا رہے ہیں باں وچ باں پائی. ایک شہد دی مکھی آئی تے پیچھے بھی مکھیاں. ایک مکھی حضور دیر دگر چکر لا کے نا ساریاں مکھیاں دی سردار آکھن لگی باقی مکھیاں نو ھذا سید الانبیاء اے نبیاں دا سردار جے. تے پھر مولا علی دے آسے پاسے چکر لایا او مکھی آکھن لگی ھذا سید الاولیاء اے ولیاں دا سردار جے و ابو الائمۃ الطاہرین اور اے پاکاں دا پیو وی جے. جنہاں دی مکھیاں تعریف کرن او میرے نبی دا خاندان میرے نبی دا گھرانہ. سرکار فرماندے علی دا گوشت میرا گوشت علی دا جسم میرا جسم. سرکار نے جگر دا ٹکڑا فاطمہ نو قرار دیتا. فاطمہ دا رشتہ مولا کائنات نو دیتا. اسی واسطے مفسرین فرماندے مارا جل بحرین یلتا کیا جدوں دو دریا ملے یخرجو من
بینہم اللؤلؤ والمرجان، وچوں دو موتی نکلے، دو دریاواں تو مراد حسن تے حسین نے، دو دریاواں تو مراد فاطمہ تے علی نے، لؤلؤ تے مرجان تو مراد حسن تے حسین نے۔ اے میرے نبی دا خاندان ہے جنہاں دیاں نوکریاں اللہ دے فرشتے دیندے نے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے۔ اے میں کیڑے آستانے دی گل کر رہے ہیں؟ جس آستانے دا صدقہ سارے آستانے کھاندے، کھاندے یا نہیں کھاندے؟ تے جے تسی بھی کھاندے ہو پڑھ لو، جڑا جڑا کھاندا ہو پڑھ لو۔ آؤ رل کے پڑھیے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، اچھی آواز اللہ کو، کیا بات ہے آپ کے آستانے۔ فاطمہ اور علی حسن پھر حسین، مصطفیٰ کے گھرانے، مصطفیٰ کے گھرانے۔ کیونکہ میں نو بار بار اشارہ ہو رہے ہن گل چڑ پئی تے پاڑی دیا، اے خاندان ہی ایسا، اے آستانہ ہی ایسا، جیڑا اس آستان پاک تے آندا او پھر منگتا نہیں رہندا، اتنے تاجدار حل عطا مولا علی وسدا، نبی دی بیٹی وسدی ہے، جیڑا ایک واری منگدا سیدہ زہرا تیے باطاہرہ، جیڑے منگتے بھی تیرے دوارے گئے، او زمانے تے داتا سخی بن گئے، تے فرعوناں دے وارے نیارے گئے، تے فرعوناں دے۔ ماشاءاللہ پیر طریقت، رابر شریعت، حامی دین متین حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پروفیسر محبوب حسین چشتی صاحب، آپ تشریف لے آئے۔ ثنا خان مصطفیٰ، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب شفقت رسول میروی صاحب، آپ بھی تشریف لے آئے۔ میری گفتگو مک گئی، انشاءاللہ باقی پروگرام اپنے شیڈول دے مطابق چلے گا، کیونکہ میں صرف اس واسطے آیا کہ تانوں پتہ چل جائے کہ مہمانوں نوں کیویں سننا ہے، اور انشاءاللہ مہمان آپ بلوا لین گے۔ اللہ دی بارگاہ دعا ہے رب تعالیٰ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ جتنے احباب تشریف لے آئے، رات ایسی ہے کہ رب آسمان تو آسمان دنیا دی طرف اپنی شان دے مطابق جلوہ گری فرماندا ہے، تے پوچھدا ہے کوئی بخشش منگن والا، ہے کوئی رزق منگن والا میں رزق دیاں، ہے کوئی میرے کول منگن والا میں انہوں عطا کراں؟ رب خود پوچھدا ہے۔ ایسی عظیم رات ہے کہ آج رات لکھیا جانا ہے کہ کنوں کنا رزق اس سال لبنا، کس کنا کھانا ہے، اور آج ہی رات لکھیا جائے گا کس اگلی شب رات تو کوئی نہیں ملنا۔ آج باپ بیٹا رل کے بیٹھے، نہ جانے اگلے سال اکٹھا بیٹھنا نصیب ہے یا نہیں۔ ایک وقت سی میرے والد صاحب اس سٹیج تے سن، آج جو دنیا چ نہیں۔ اسی طرح جڑا آیا انہیں جانا ضرور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں اللہ دی بارگاہ دعا کرنا کہ رب سارے نو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ صدقہ محبوب کریم دا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔